This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. In 5 meters, turn to right. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gimbuhaton o kung dili gyud madala maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not 1 but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals. Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest Time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw? Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine. So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita? Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka?
Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong botilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.